PM मोदी की जानिब से ज़रूरी क़वानीन की वापसी के ऐलान के बाद कठुआ में किसानों ने जश्न मनाया और कहा कि सरकार ने आज मान लिया कि उनका फैसला गलत था और इसे वापस लिया जाना चाहिए। तोहफा समझो वो चुकी है, लोग कह रहे हैं तोहफा नहीं है, चुकी है सरकार जी अन्नी बोली सरकार सी। एक साल तो जो खिलवाड़ करी सी कृषि कानून इधर तक इन्होंने आतंकवादी भी किया गया, खालिस्तानी भी किया गया, इन्होंने जो अंदोलनकारी नहीं किया गया, इन्होंने क्या कि ये अपने बेनीफिट लिए लोग बैठे हैं सरहदां दे। अज अंदोलन भी किया गया, अज प्रधानमंत्री ने अपने मुंह मन्निया है कि ये किसान हैं, असली किसान हैं, अज ये किसान अपने घर चल जान। जिला इंतजामिया ने पहली बार बारामूला में ट्राइबल डे का एहतमाम किया। कबायली बरादरियों के शानदार सकाफती विरसे को पेश करने और कबायली शहरों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी का सिला देने के मकसद से ये कदम उठाया गया। मुख्तलिफ शोबों में अच्छे काम का मुजाहरा करने पर उन्हें एजाज़ पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार यहाँ मेहमान खुसूसी थे, जबकि SSP बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट भी शरीक रहे। कबायलियों के हवाले से इन तकरीबात का सिलसिला 22 नवंबर तक जारी रहेगा। DC ने अपने खिताब में कबायलियों से कहा कि वो उनकी बहबूद के लिए चलाई जा रही स्कीमों के तई मुतारिक हो जाएं, क्योंकि सरकारी स्कीमों में कबायलियों को मजमूई तौर पर बाख्तियार बनाने की जमानत दी गई है। पटन के गुंड ख्वाजा कासिम में इंतजामिया की लापरवाही का मामला सामने आया। ब्लॉक सिंहपुरा की जानिब से नाले के दोनों अतराफ बांध बनाया गया है, लेकिन तामीराती काम इंतहाई नाकिस होने से बांध टूटता जा रहा है। इस तरह बांध टूटने पर लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि बांध की जो ये दुर्गत बनी है, इससे पूरा तामीराती काम दरिया बुर्द हुआ है और इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें नाकिस मवाद का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ बिल्स बटोरने के लिए काम किया गया। गुंड ख्वाजा कासिम के लोगों ने इस मामले में मदाखलत की DC बारामूला से अपील की। यहाँ पे जो ये बांध तामीर हुआ है, ये मिट्टी पे इन्होंने एक कंक्रीट नस्ब कर दिया और नीचे से जो इसकी ज़मीन थी वो वैसे की वैसे ही रही। तो नतीजा ये हुआ कि जब पानी का बहाव रोज़ होता रहा तो नीचे से ज़मीन पानी की वजह से कटती रही और ऊपर से जो कंक्रीट बंड था, क्योंकि उसकी कोई बेस नहीं थी, वो सीधा दह गया। वहाँ पर जो है ना कैसे उन्होंने ऊपर से ही ज़मीन के ऊपर कंक्रीट बना के उसको बनाया है, मगर सैलाब जब गया तो उसने नीचे जो उसकी बेस थी उसको निकाल लिया है और ऊपर से वो जो दीवार है वो भी नीचे गई है। तो उससे गवर्नमेंट का पैसा काफ़ी ज़ाया हो गया और नुकसान भी हो गया वहाँ पर बहुत सारा। बडगाम में आज कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक मनाया गया। इस सिलसिले में शेख उल आलम हॉल बडगाम में तकरीब का एहतमाम किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बडगाम के साथ जुड़े अफराद के अलावा कई मकामी लोग यहाँ शरीक रहे। इस तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शहबाज अहमद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बडगाम की कारकर्दगी को सराहा। बडगाम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्ट्रार ने कहा कि पूरे UT में बडगाम वाहिद ऐसा ज़िला है जहाँ पर ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ही स्कोप है, स्पेशली फॉर यूथ, वुमेन एंड वीकर सेक्शन, जो कि हमारा थीम ऑफ द डे भी था और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपके ज़रिए लोगों से अपील भी करती हूँ कि लोग आ जाए एंड गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। देन वी फैसिलिटेट फंडिंग, हम उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बडगाम हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर अक्रॉस द होल UT। We have almost 173 societies registered। हमारा तो 89 से इनके साथ जुड़े हैं, 92, 93 से हम शुरुआत किए हैं। डिपार्टमेंट से फ़ायदा मिला है और हमारी खुद भी हमने मेहनत की है और हम खुद भी डिपार्टमेंट के साथ हर जगह जुड़े हैं। हर साथ जहाँ भी उनके यहाँ भी थे, हम उनके साथ हर जगह जुड़े हैं। फॉरेस्ट रेंज वेलिसा के ज़ेर-ए-एहतमाम सीड बॉल्स की तैयारी का 2 रोज़ा कैंप मुनक्किद किया गया। गंदू पंचायत के ताउन से यहाँ ये नज़्म किया गया। हल चलाए बिना ज़मीन पर काश्त और पौधों की उपज के लिए ये कदीम और मुफीद तकनीक है। इसका प्रोग्राम मुनक्किद कराने पर वेलिसा के लोगों ने महकमा जंगलात गंदू का शुक्रिया अदा किया। ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के तहत ये सीड बॉल्स मुतारफ किए गए हैं। हमें जो माल मवेशी पालने वाले हम जो हिली एरियाज के लोग हैं, हमें इसको ये माल मवेशी के लिए भी काम आ जाए और दूसरा इससे जो स्लाइडिंग का जो जंगलात में एक बहुत बड़ा अंदेशा बना रहता है, ये भी एक समाप्त हो जाए। हम तो ये रंजीत साहब ने बहुत बड़ा एक काम किया है और शुरुआत की है कि जंगल बढ़ जाए और किस तरीके से हमारे जंगलात, हमारे लोग जो हैं वो मतलब हम जी सकें और मतलब हमारी तरक्की हो सके। ये बहुत बड़ा काम है। तो इन लोगों को आज ही ये सीख जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि ये जो पेड़ हैं हमारे पास आगे ही बहुत कम है।
تو جتنا ہو سکے یہ ایلیگل کام جو یہ یہاں پہ دھندا چل رہا ہے، میں اور میری ٹیم شانہ بشانہ دن رات جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے، بٹ جب تک یہ لوگ اویئر نہیں ہوں گے، ان لوگوں کے دماغ میں یہ چیز نہیں آئے گی، تو اس کو ہمارے لیے بھی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ضلع کشتواڑ کے ددپیٹ میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے فوج نے بیوٹیشن کورس کا اہتمام کرایا۔ خواتین کو خود کفیل بنانے کے مقصد سے یہ اقدامات کیے گئے۔ کشتواڑ کی ایک ماہر خاتون 10 مقامی خواتین کو تربیت فراہم کر رہی ہیں۔ غریب اور دیہی خواتین کو اپنی صلاحیتیں بڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے ایسا منفرد پلیٹ فارم فراہم کرنے پر مقامی لوگوں نے فوج کی ستائش کی۔ یہاں ہمیں سکھایا جائے گا، پھر ہم اس کے بعد سیکھیں گے، اپنا کام سٹارٹ کریں گے، اور ہمارے ایریا میں یہ پہلا بیوٹی پارلر دیا گیا ہے۔ اس چیز کے لیے ہم آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ بھدرواہ کے گاؤں کنسر میں ایک کثیر المنزلہ مکان کی اوپری منزل کو آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں روپے مالیت کی املاک جل کر راکھ بن گئی۔ من سنگھ کے رہائشی مکان میں رات 11 بجے شعلے نمودار ہوئے تھے، جس کے بعد آگ پر قابو پانے میں مدد فراہم کرنے کی غرض سے مقامی لوگ جائے وقوع پر پہنچے۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے کی اصل وجہ کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حادثاتی طور پر آگ لگی۔ مکان کا بہت بڑا حصہ لکڑی سے بنا ہوا تھا، اس لیے لوگ تباہ کن شعلوں سے املاک کو بروقت نہیں بچا سکے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل مشقت کے بعد رات 1 بجے آگ بجھانے میں کامیابی ملی۔ رات کو آگ لگی 11 بجے آگ لگی تو میں ڈیوٹی پہ تھا سر، تو ہمارا کام لگا تھا پورا مکان کا، نیچے مکان کا کام لگا تھا، پورا سامان ہم نے شفٹ کیا تھا اوپر کے لیے، لاسٹ چھت کے لیے۔ پورا جو بھی تھا ہمارا راشن پانی، جو سونا کمبل وغیرہ جو بھی تھے، جو پورا سامان ہم نے، کپڑے شپڑے سارے، ایک ایک کپڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ، باقی سارا جل گیا، کچھ نہیں رہا ہے، پورا لاس ہو گیا سر۔ پونچھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں آرمی کی جانب سے منعقدہ سدبھاونا والی بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ آج لڑکیوں کا فائنل میچ پونچھ 11 اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کے بیچ منعقد کرایا گیا، جس میں پونچھ 11 ٹیم فاتح رہی۔ اس موقع پر ADC بشارت حسین مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک رہے۔ یاد رہے کہ آرمی نے 9 نومبر سے والی بال ٹورنامنٹ منعقد کرایا تھا۔ لڑکوں کی 8 اور لڑکیوں کی 4 ٹیمیں مقابلوں میں شریک رہیں۔ 22 کی تھیں اور 4 ٹیم گرلز کی تھیں، مختلف مراحل سے گزر کر آج اس کا فائنل ہے اور 4 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، اور انڈین آرمی کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے۔ بمنا سری نگر میں انتظامیہ کی جانب سے مین روڈ پر تعمیراتی کام جاری ہے، لیکن یہ تعمیراتی کام اندرونی سڑکوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ مین روڈ بند ہونے کی وجہ سے ٹریفک بمنا کے لنک روڈ پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے سڑک کافی خستہ ہو رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو سڑک ہے چھوٹی گاڑیوں کے لیے بنی ہے اور اسے ایمرجنسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی گاڑیوں کے چلنے سے روڈ کافی خستہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے کئی مرتبہ گزارش کے باوجود بھی کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے۔ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ہماری جو موومنٹ ہے ہیوی موٹر وہیکلز کی ہے، اس کی بہت ساری دقت آتی ہے عام لوگوں کو، چاہے ایمرجنسی ایمبولینس ہو یا دیگر لائٹ موٹر وہیکلز ہو، ان کو بھی بہت ساری دقتیں آ رہی ہے، چاہے کسی کو آفس پہنچنا ہے، چاہے اسکول پہنچنا ہے، کہیں دقتیں آ رہی ہے، کیونکہ انتظامیہ سے ہم یہی بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ جو ہیوی موٹر وہیکلز ہے وہ یہاں انر روڈ سے نہ چھوڑے۔ یہاں پر ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر جامعہ مسجد بھی ہے، وہاں سے لوگوں کو نماز کے لیے بھی آتے ہیں، اور لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر، اور جہاں سے ہمارے اسکول بھی ہے تو بچوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسکول جانے کے لیے۔ کاؤسا نارابل کے شیخ محلہ میں سڑکیں انتہائی خستہ ہے۔ لوگوں نے سرکار کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ یہاں گزشتہ 20 برسوں سے سڑک پر کوئی مرمت نہیں ہوئی۔ کاؤسا شیخ محلے کے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے آج تک چندہ جمع کر کے از خود اندرونی سڑکوں کی مرمت کی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک لگاتار ضلع انتظامیہ کے پاس گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ کاؤسا کے لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ سڑک کی تجدید و مرمت کی جائے۔ اصغر سامون صاحب یہاں DC تھا، اس وقت میں وہاں گیا۔ اس کے بعد فاروق صاحب آیا تھا DC، وہاں میں گیا۔ ہارون صاحب آیا، میں اس وقت بھی وہاں گیا۔ محمد امین صاحب آیا، میں اس وقت بھی وہاں گیا، مگر کسی نے بھی کوئی، صرف یہ کندھانی ہو رہی ہے، مگر یہاں کوئی نہیں آیا۔ روڈوں کا کہ ایسا حال ہے
कि जून जुलाई में भी यहाँ पर या जूते पहन कर चलना पड़ता है, और विंटर्स में जब बर्फ़ पड़ती है वो बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारी ये गुजारिश है सरकार की, डीसी बडगाम से, एक बार वो यहाँ पे आइए, विजिट अगर करेंगे सर, देखेंगे कि हमारे मोहल्ले में सर कितनी दिक्कतें आ रही है। उड़ी के बुनियार तहसील के सलासन और तुर्कानजन इलाके के लोगों ने डीसी बारामूला से इलाके में तबाहशुदा सियाहती इमारत को दोबारा तामीर करने की अपील की है। ये इमारत कई दहाइयों कबल सरकारी अराजी पर तामीर की गई थी, लेकिन 2005 के ज़लज़ले में इसे नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से मुतल्लिक़ा हुक्काम ने इस तबाहशुदा ढांचे की तामीरों के लिए कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने डीसी बारामूला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो इस इलाके पर तवज्जो दें जिसमें सियाहत की भरपूर सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल ये मतलब सोरी चलान अपर कदल ठीक तिथ पे असल पे मतलब सारी गसान यपर तो ठीक सहूलियत वन यह चीज़ कि अत कह प्रसानी वो ग मेहरबानी कर बन रेस्ट हाउस ये गो टूरिज्म लकट बच्चे करान योतन मिसाल एक्सकर्शन बड़ी मिनिस्टर जलसा बंदी ये योत मान सैर करने तो अमिस प्रॉब्लम फुट अत जलजलस मज तो अमिस प्रॉब्लम गई दोबारा बन कोर गौर योत रूज मगर गौर गो कहें। गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव के मौके पर अनंतनाग में भी तकरीबात का अहतमाम हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा मटन साहब में मुनक्किद हुई। तकरीब में बड़ी तादाद में सिखों ने शिरकत की। इस मौके पर गुरु नानक साहब की तालीमात और इंसान दोस्त खिदमात पर रोशनी डाली गई, जबकि शबद कीर्तन और लंगर का भी अहतमाम हुआ। ईस्वी से लेकर 25 साल तक सारे एशिया का दौरा किया। वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, सिक्किम, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और अम्मान तक उन्होंने दौरा किया और उन्होंने बैनुल अक़वामी भाईचारे और आलमी बरादरी के ग्लोरियस असूल पर जोर दिया। उन्होंने लिहाजा गुरु नानक देव जी महाराज ने सारे जितनी दुनिया को वो घूमे यही दर्ज दिया कि सब लोग एक हैं और छूत छात को ख़त्म करो। सब, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, सब अल्लाह के बंदे हैं। उसने यही नारा निकाला कि अवले अल्लाह नूर है, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जो उपजे, कौन भले कौन मंदे का नहरा दिया और लोगों को यही दर्ज दिया। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।